सत्यजित अच्छा आमर बालेश्वर रु प्रशांत शतपथी घरे से अच्छा पहलगाँव रे प्रशांत शतपथी मृत्यु होता नंदीघोष टीवी प्रशांत घरे पहुंची सहयोगी सत्यजित अच्छा आमर ब्यूरो चीफ बालेश्वर रु सत्यजित प्रतिक्रिया कौन आसुची पत्नी एवं इंडियन आर्मी पक्ष एक कहगला जस्टिस इज सर्व्ड जय हिंद पहलगाँव टेरर अटैक हैशटैग किभली भाव में प्रतिक्रिया रखुंट शहीद कर परिवार लोके भारतीय सेना पक्षर ये बड़ ऑपरेशन भारतीय सेना पक्षर कर जो कथा आप कहले जो जस्टिस कथा कहला सी कौटना कौटी साथी अच्छा किभली प्रतिक्रिया प्राथमिकता से तो चिंता रोला कहीं 15 दिन पारी गला सरकार कहते स्टेप नेबे नेबे केबे नेबे से गोटे थिला मनरे किंतु जो राति अधरे जो स्टेप उठे बहुत भल स्टेप उठे से मु तो बहुत खुशी अच्छी जे ना सरकार जहाँ कर भल कर साधारण लोकर जीवनटा भी जे किसी भैल्यू अच्छी पाखे सेटा ही माने जीवनटा जो जाइए माने बलिदानटा जाइए व्यर्थ जाइनी नहीं बलिदान व्यर्थ जाइनी आतंकवाद टाको से निपात करन तो सेटा ही चाहे आ किछि नहीं आतंकवाद लगी प्रति वर्ष एभली घटना घटे किंतु आपण हातरे मध्ये एभली घटना घटला वर्तमान आपन जेतेबेले विश्व निंदा करछि आपण मध्ये कोठी नै कोठी चिंतित थिले जे कार्यानुष्ठान कठोर कठोर हेबा आवश्यक निश्चय कार्यानुष्ठान जना थिला तो उठेबे किंतु केबे उठेबे काहे के उठौनंती ए चिंता एटा मन भीतर थिला काना एते दिन पारे जाइथिला किंतु सरकार जहाँ भी स्टेप उठेचंती बहुत भलो स्टेप उठेचंती तार माने पूरा आतंकवाद को बंद करंतु सेटा ही मु चाहे मैडम कह जाउ गोटे जस्टिस हला बा इंडिया गोटे प्रकृतर बदला नेला आमे मध्ये समस्त चाहू बदला तो आरंभ कले सरीनी ना एटा तो आरंभ हैला आ एटा पूरा आपण कोन चाहउछन कि भली प्रतिशोध लेबार आवश्यक अछि माने आतंकवाद पूरा बंद हो जेमति का कि अन्य केही भी कहारी परिवार केही भी गला बेले से माने जेमिति का माने डर रे न जानतु जे कोठी कहारे गुली मरा हे जिवो कि से जो जगह से जगहटा हूँ बुलबार जगह सेठी कहारी लोक अन्य लोकों मन रे डर न पशु जे ना आम जावाक चाहूना सेठी कहीं आतंकवादी माने हमला करते से डरटा पूरा जाऊ आतंकवाद पूरा बंद हो समस्त सब जगह भलरे जातु बुलतु सेटा ही चाहे घटना गोटे घटिला दिन पाखरु जदि आमे देखिबा जे प्रतिक्रिया आमे टिके भी मध्य नबा जे किभली भाव से घटना रहितला से दिन तो धैर्य नवाक ही पड़ा कहीं मो पाखे कहीं भी नथिले तेणु छुआ को संभाल स्वामी को संभाल निजे भी संभाल आसवा पड़ा तार एत दिन पर जो सरकार जो स्टेप उठे से बहुत भल स्टेप उठे से पूरा आतंकी राजटा को पूरा बंद करूँ सेटा ही मुझे चाहे आ कि दरकार हाँ मु निश्चय खुशी अच्छी खुशी खुशी तो जीवन सारा आ नहीं बोली किंतु जहाँ भी उठाई जो स्टेप उठे सरकार बहुत भल उठे ना एमितिका दंड दबार दरकार जे अन्य माने भी डरिबे आतंकवाद जे गोटे जणे घटे सी ना आम निज भितर भी जदि कई सेमितिका थिबो भी सी भी डरिकिना रहइबो जे ना मु एमितिका स्टेप उठेबिनी प्रशांत बाबू तो नाहांती शुणुले जहाँ प्रतिक्रिया तांकर अमिशेषकर रही से कथा कहते एवं आमे प्रतिक्रिया नवा जो अन्य माने जो परिवार वर्ग सदस्य रही भाई सुशांत शतपथी प्रतिक्रिया नवा जे कौन रही प्रतिक्रिया किभली भाव में घटना घटिला आमे से संपर्क में प्रतिक्रिया नवा जे प्रकृत में कौन रही एवं जदि आप देखिए जे परिवार पक्षर जहाँ कहला जे कोठना कोठी जे दरकार जो भली घटना होती से तार प्रतिशोध नवा दरकार और बर्तमान आप देखुं से प्रतिशोध नहीं जो किभली भाव रही आम कथा प्रसाद को भाई अच्छा सी बर्तमान एक कॉल जगे रही सी जो फ्री हेल्ले सहित कथा हबू आम चेष्टा करूँ परिवार अन्य किसी सदस्य सहित कथा हाँको जे किभली भाव रही कौन रही आम भाई सान भाई प्रतिक्रिया नवा आज भारत जो भाई आरंभ है ये प्रतिशोध आम कह आरंभ है ये परिवार पक्षर संतुष्ट जो क्षति होती गोटे प्रतिशोध नौ देखो आज्ञा जनाऊँ विश्ववासी मु समस्त को धन्यवाद जनाऊँ आज भारतवासी समस्त आम सांगे अच्छु आज की नुहे आम छोट बेलू देखी आसु पाकिस्तान आम सहित प्रति मुहूर्त प्रति समय आम सहित माने गोटे अटैक करवा गोटे माने आम
ସନ୍ତାସବାଦୀ ଆତଙ୍କିତ ଖେଳାଇବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେମିତିକା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ପାକିସ୍ତାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ଭାରତର କୌଣସି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ କୋଣ ଭିତରେ ଯେମିତି ହାତ ନ ମାରିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ପରିବାର ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ ହଉ କାହାରି ଦେହରେ ଯେମିତି ହାତ ନ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଏକ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଜବାବ ମିଳିବା ଦରକାର, ଲେସନ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ହୁଏତ 14 ଡେଜ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ହୁଏତ ଜବାବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁଛି ଆମ ପରିବାରକୁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେ ଏ ଜବାବ ଯେମିତିକା କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଯେମିତି ଏଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତି ଆମ 3ଟା ଯବାନ ଭାଇ ଆମ ମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେଣି। ଏ ପ୍ରକାରର ଯେମିତି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ ଭାରତବାସୀ ବହୁତ ସାହସୀ, ଆମ ଯବାନ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଯେମିତିକା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତିକା କି ଯାଇକି ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଯଦି ଡାକନ୍ତି ତ ଆମେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କାରଣ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଉ ଦିନଟା ଭାଇ ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ କେତେ କନ୍ଦାକଟା କରୁଥିବେ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ। ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା ଦରକାର ଶତ୍ରୁକୁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ନେବା ଆଉ ଟିକେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେଇଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭରସା ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଭାରତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ? ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିଁ ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ସରକାର କରନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠେଇବେ, ଆଉ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେ ଏମିତିକା ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠେଇଛନ୍ତି যেটাকি মানে স্বাগত যোগ্য। ଆଉ ଏମିତିକା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, କେହି ଯେମିତିକା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେନି ଯେ ନା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆତଙ୍କୀ ଖେଳେଇବି ବୋଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପୋଚିଥିଲେ, ଆଜି ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ଆକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯବାନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିକୁ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ନାଁ ବି ସେମିତିକା ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଲିଭି ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଲାଗି ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ରାତି ଅଧରେ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବି ପରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଡେଡିକେଟେଡଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କୀ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତିକା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେହି ଯେମିତିକା ଆତଙ୍କରାଜ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଗତକାଲି ହିଁ ମୁଁ ପାଇଛି ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟା। ହଁ, ସେଇଟା ଥରେ ଥରେ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ବୋଧେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠା ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା କାଲି ହିଁ 4ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ରେ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ATM, ପଇସା 2800 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମୋତେ ତା ପୂର୍ବ ହଁ, ହାତ ଘଣ୍ଟା ସେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠା ହେଇଥିଲା। ସେଠୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳିଛି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ବି ଅଛି, ଲୋକ ତ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଅଛି ମୋତେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ରାତିରେ ମୋର ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ସେ 2:30 ପାଖାପାଖି ଫୋନ୍ କଲା, ଆରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଆରେ ଉଠେ ଦେଖେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ମୁଁ କାଲି ହିଁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏମିତିକା ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହେବ, ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାପରେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠାଯିବ। ସେ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠା ହେବ, ଇଏ ହେବ, ଦେଖ ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠା ସରିଲାଣି, ତୁ ଦେଖେ ଖୋଲିକିନା ଦେଖେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦେଖିଲି ଯେ ହଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ନା ସରକାର ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେୟା ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କୀ ରାଜ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କରିଛି ଯେ ଆମର କିଛି ହେବନି, କାହିଁକିନା ଭାରତ ସବୁଆଡ଼କୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଚିନ୍ତା କରିକିନା ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠାଏ, ସିଏ ନୁହେଁ, ସେ ଭଲ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଯେତିକି ଜଣଙ୍କର ସିନ୍ଦୁରଟା ନାହିଁ, ଲିଭି ଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇକିନା ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ ନାଁଟା ରଖିଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର, ସେ ନାଁ ବି ଏମିତିକା ହେଇଛି ଯେ ସେ ଆପେ ହିଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ମନକୁ ହିଁ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆମମାନ ଯେତିକି 27 ଜଣଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିଁ ରାଗିଯିବ ଆପେ ହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଆର୍ମି ଯେତିକି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଯବାନ ଅଛନ୍ତି, ସିପାହୀ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଆତଙ୍କୀ ରାଜଟାକୁ ପୁରା ନିପାତ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ନିପାତ କରାଯାଉ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଖୁସି ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ କି ଭାରତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଆମେ କଥା ହେବା, ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆଜି ପ୍ରତିଶୋଧ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୂରଣ ହେଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
निश्चित भाव में किसी मात्रा प्रतिशोध आम पूरण होती आम भी आशा रखी सबुदिन ये आतंकवाद निपात हवा दरकार से दिन भी कही किंतु आतंकवाद निपात हवा दरकार किंतु कौन साधारण धनजीवन नष्ट न हो बोली मुझे भी कही आज भी सी अपील कर माध्यम आ बड़ पदक्षेप आपण माध्यम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह एवं सर्वदलीय बैठक पर जो सर्वदल निष्पत्ति थिला जे अटैक करा जाओ बोली तेणु मु सर्वप्रथम समस्त को जो मैंने अच्छा नेतृवृंद अच्छा उच्चस्तरीय नेतृवृंद समस्त धन्यवाद दूसरी आज देशवासी आज खूब गर्व अनुभव करुचे एभली गोटे जिनस हबार थिला बहुत दिन पूर्व आज से आज रूपरेख नहीं शेष पर्यायर पहुंची बोली भाषा गोटे कथा हूँ केतबेले खबर मिलला आपको जे भारत गोटे प्रतिशोध नवा आरंभ करा जो सकाଳେ भोर भोर शोली मुझे एनडी टीवी मत फोन आसला लाइव टी जुड़ कौन युद्ध स्टार्ट हो बहुत खुशी लगे खुशी लगुच जो लोक मरी भारतीय मरी से सब भारत गोटे एत बड़ प्रतिशोध आज नवा तो अर्थात आप गोटे अनुभव कर इंडियन आर्मी सब प्रस्तुत अच्छी समस्त को जी भी जहाँ कर तार प्रतिशोध नवा निश्चित भाव में से दिन सान भाई जाइए श्रीनगर भाईटा गणिया सेठी जहाँ डिस्कस होता है शुणिकी आसी कहूला आर्मी मैंने प्रस्तुत अच्छा कि हाथ को बांधि दि जाऊँगी प्रशासन तरफ तेणु आज हाथ को खोली दि जाए से भी उत्साहित अच्छा देशर बदलाव नापी साधारण लोकंर जरूर बदलाव नापी से तैयार अच्छा साधारण लोक मैंने प्राण हर निश्चित भाव में बहुत गर्व अनुभव आज देश किसी करने जाऊँगी बिल्कुल शुणुले अविनाश जो प्रतिक्रिया रही जे भारतीय जवान जो कार्य कर तो सबुआड़े प्रशंसा केवल से नुह जदि आप देखिए जो भाई भाव में ऑपरेशन निश्चित भाव में सत्यजित अनेक अनेक धन्यवाद आपको बालेश्वर सूचना प्रदान करते प्रशांत शतपथी घर ए संपर्क में विशुद्ध भाव में आपण सूचना पाउथिले ऑपरेशन सिंदूर रे भारत पक्षर 9टी आतंकी अड्डास्थली उपरे अटैक करा एयर स्ट्राइक करा